Nous passons au rapport du comité à l'Assemblée générale. C'est le document, c'est le point 5, hein, le document ETH/20/8.ga.5. Alors, est-ce que, Monsieur le secrétaire, je passe la parole directement à Maurice? Oui. Oui. As I mentioned earlier, due to the challenging circumstances concerning international travel at the moment, and of course other prior commitments, the chairpersons of the 13th and 14th sessions of the committee, His Excellency Mr. Prithviraj Singh Ropun and Ms. Maria Claudia Lopez Sorzano cannot be with us here today, and therefore His Excellency Mr. Valaydon, Ambassador of the Republic of Mauritius, has graciously offered to present the sections of the report dealing with the 13th session of the committee, while it is our pleasure to let you know that the sections dealing with the 14th session of the committee will be presented by Her Excellency Ms. Vivian Morales Hoyos, Ambassador of Colombia. Vous avez la parole, l'ambassadeur de Maurice. Merci, Monsieur le Président, et d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations. Chers collègues, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter le rapport sur les activités et décisions prises par le comité et son bureau pendant sa 13e session en 2018. Son Excellence, M. Prithviraj Singh Ropun, transmet ses regrets puisqu'il a beaucoup de bons souvenirs du temps où il était président. Je peux vous dire que la République de Maurice a été très heureuse de voir autant de délégués venir à Port-Louis pour le comité. Et ce fut un vrai plaisir d'accueillir la 13e session. Je m'abstiendrai de fournir une liste complète de toutes les activités et décisions prises par le comité et son bureau. Les États parties peuvent trouver des informations détaillées concernant les procédures dans l'annexe du document du point 5. Je vais plutôt me focaliser sur certaines des principales réalisations de la session du comité qui s'est tenue à Port-Louis, en République de Maurice, du 26 novembre au 1er décembre 2018. Je voudrais commencer par vous dire que notre convention continue de bénéficier d'un soutien croissant dans toutes les régions du monde. Ceci se reflète par le fait que nous avons pu accueillir 3 nouveaux États dans la convention de 2003 au cours de la période considérée, notamment Kiribati, Singapour et les îles Salomon. Le secrétariat m'a aussi informé que la Somalie avait soumis l'instrument de ratification en juillet cette année. Cette ratification entrera en vigueur 3 mois après son dépôt, conformément à l'article 34 de la Convention. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à la Somalie. Permettez-moi maintenant de parler de la réforme du mécanisme de soumission des rapports périodiques. Après l'adoption du cadre global de résultats pour la Convention à la dernière session de cette Assemblée, le comité a franchi une étape supplémentaire à Maurice en adoptant le calendrier pour le premier cycle régional de soumission des rapports. Au-delà des discussions liées à la bonne gouvernance, la 13e session du comité a également continué à considérer le renforcement des capacités comme très important, comme l'une des 2 priorités globales de financement de la Convention. Il est vrai qu'une mise en œuvre efficace dépend d'une connaissance et d'une compréhension approfondie de la Convention et de ses concepts, mesures et mécanismes. De même, le comité a continué à soutenir la 2e priorité globale de financement de la Convention,
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle, qui promeut la transmission par le biais de l'éducation formelle et non formelle en tant que mesure de sauvegarde au sens de l'article 2 de la Convention. Au cours des derniers cycles, le comité a entrepris une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence et en 2018, il a décidé que le temps était venu de définir des modalités opérationnelles pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Le processus de leur élaboration s'est poursuivi lors de la session suivante du comité. Je suis heureux de vous informer que lors de la 13e session, le comité a approuvé une demande d'assistance internationale d'un montant de 213 260 $ des États-Unis, en plus de celles qui ont été approuvées par son bureau. Je pense que ma collègue de Colombie vous en dira plus sur les tendances liées à l'assistance internationale au cours de cette période de 2 ans. Comme vous vous en souvenez peut-être, la 13e session a inscrit un total de 7 éléments sur la liste de sauvegarde urgente et 31 sur la liste représentative. Le comité a aussi sélectionné une bonne pratique de sauvegarde. Chers collègues, permettez-moi de vous rappeler le rôle significatif que peut jouer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le soutien à la consolidation de la paix et la coopération. Nous avons été témoins de ce rôle lorsque la 13e session du comité a décidé d'inscrire la lutte coréenne traditionnelle, Serom et Sireum, sur la liste représentative en tant que candidature conjointe de la République populaire démocratique de Corée et de la République de Corée. Depuis 2016, au moins, les États parties ont manifesté leur intérêt pour la mise en place d'un système permettant de clarifier les questions techniques mineures avant que les candidatures ne soient présentées au comité. S'appuyant sur les discussions des sessions précédentes, le comité a présenté lors de sa 13e session une nouvelle procédure expérimentale pour le cycle 2019 appelée « Dialogue provisoire en amont ». Cette procédure a permis à l'organe d'évaluation d'entamer un échange écrit lorsqu'il estimait qu'un court processus de questions-réponses avec l'État soumissionnaire pourrait permettre de clarifier si la candidature satisfaisait aux critères concernés. Auparavant, le secrétariat n'avait aucun moyen de porter à l'attention du comité le nombre croissant de correspondances reçues concernant le statut des éléments inscrits sur les listes de la Convention. C'est pourquoi la 13e session a reconnu la nécessité de réfléchir sur le suivi des éléments inscrits. En même temps, le comité a lancé une réflexion à long terme jusqu'en 2022 sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention, avec le soutien du gouvernement du Japon. Cher Président, je souhaiterais terminer ma présentation en remerciant tous les membres du comité, du bureau et de l'organe d'évaluation, ainsi que tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'organisation du comité à Maurice. Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous et je souhaite un succès continu pour les 2 prochaines années. Je vous remercie encore une fois. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. Je pense aisément qu'à votre nom, au nom de l'État parti, à mon nom personnel, nous pouvons remercier, marquer notre gratitude vis-à-vis des autorités mauriciennes pour avoir accueilli cette session avec succès. Et merci à vous. Maintenant, je donne la parole à l'ambassadeur de Colombie pour le rapport de la 14e session. Merci. Gracias, señor presidente. Lo felicito por su designación en representación del Grupo Africano y le deseo muchos éxitos en las deliberaciones de la Asamblea. Estimados colegas, por invitación de la Secretaría, acepté con mucho gusto presentarles el informe de la 14ª sesión del Comité en nombre de la doctora María Claudia López Orzano, quien desea sinceramente estar hoy aquí con todos ustedes. Colombia se enorgullece de haber acogido la 14ª sesión del Comité del 9 al 14 de diciembre de 2019. Nos complació que tantos delegados viajaran desde lejos para venir a Bogotá. Deseo agradecer una vez más al Comité por haber confiado a Colombia la honrosa responsabilidad de ser anfitrión.
Al igual que mi colega de Mauricio, no voy a repasar en detalle todas las actividades y decisiones adoptadas por el comité y su mesa. En cambio, compartiré con ustedes los aspectos más destacados de la sesión. Continuando con la reforma del mecanismo de presentación de informes periódicos, en su 14ª sesión, el comité tomó nota de la revisión del formulario de presentación de informes ICH-10 y de su versión en línea, de la elaboración de un conjunto de 26 notas de orientación y del desarrollo de un enfoque de fortalecimiento de las capacidades y materiales conexos para ayudar a los estados que presentan informes. No repetiré los puntos sobre el fomento de capacidades y la educación que mi colega ha compartido, pero quisiera subrayar que estos fueron también objeto de un debate positivo por parte del comité en su 14ª sesión. En cuanto al patrimonio cultural inmaterial en situación de emergencia, el comité examinó las conclusiones de una reunión individual de expertos realizada en París en mayo de 2019. El comité respaldó los principios operacionales y las modalidades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia surgidos de esa reunión y pidió a la Secretaría que los presentara para su examen en la presente sesión de la Asamblea General en el marco del punto 9 de nuestra agenda. Durante el periodo del cual se informa y tras las indicaciones del comité, la Secretaría y el Grupo Informal del Trabajo ad hoc reflexionaron en consulta con las ONG acreditadas sobre las posibles formas de aumentar la participación de las ONG en virtud de la Convención de 2003 y la manera en que ellos se reflejarían los mecanismos de acreditación y renovación de las ONG. En su 14ª sesión en Bogotá, el comité examinó los resultados de la reflexión, que también incluyó una consulta electrónica realizada por la Secretaría en 2018 y una reunión de consulta en abril de 2019. Este tema también será debatido durante esta sesión de la Asamblea. Tras la experiencia positiva del ciclo de 2019, el comité recomendó en su 14ª sesión que la Asamblea General, en su 8ª sesión en 2020, aprobara las enmiendas a las directrices operativas referentes al proceso de diálogo. La Secretaría me ha informado de que dichas enmiendas se examinarán mañana en el marco del punto 10. En Bogotá, el comité inscribió 5 elementos en la lista de salvaguardia urgente, 35 en la lista representativa y 2 buenas prácticas de salvaguardia. Mi colega de Mauricio compartió la reflexión sobre los mecanismos de elaboración de listas que inició el comité en su país. Durante la 14ª sesión también se avanzó en esta reflexión al indicar una serie de temas que se abordarán en la primera reunión de expertos que está por convocar. Como muchos de ustedes recordarán, en Bogotá, a petición de la mesa, examinamos el caso del Carnaval de Aalst, un elemento que había sido inscrito en 2010 en la lista representativa. De conformidad con los principios fundadores de la UNESCO y los principios de la Convención sobre la Dignidad, la Igualdad y el Respeto Mutuo entre los Pueblos, y a raíz de una nota verbal recibida de la Delegación Permanente del Reino de Bélgica, el comité tomó la decisión, sin precedentes, de suprimir este elemento de la lista representativa. Estimados colegas, me gustaría ahora compartir con ustedes más detalles sobre los mecanismos de asistencia internacional. Durante el periodo del cual se informa, es decir, en 2018 y 2019, el comité y la mesa aprobaron un total de 26 de las 37 solicitudes de asistencia internacional por un importe total de $2.451.208. Es alentador ver que 21 países recibieron asistencia financiera del fondo durante ese periodo. En la 14ª sesión en la que se aprobó una solicitud de asistencia internacional por un total de $387.770, examinamos las tendencias positivas relacionadas con la asistencia internacional, en particular el hecho de que ahora el fondo funciona mejor y de manera más operativa. Me complace comunicarles que en sus sesiones 13 y 14, el comité fue testigo de la eficacia de las actividades de comunicación realizadas por la Secretaría. Estas acciones contribuyeron a ampliar el alcance de la Convención a un público más amplio, como los jóvenes y los pueblos indígenas. Finalmente, quisiera dar las gracias a todos los miembros del comité, tanto a los salientes como a los que permanecerán durante los próximos 2 años, así como los que han sido miembros de la mesa. El comité ha dado las gracias a los miembros de su órgano de evaluación,
pero aprovecho la oportunidad para hacerlo de nuevo. Ha sido un placer trabajar con ustedes y les deseo que sigan teniendo éxito durante los próximos 2 años. Gracias una vez más. Estimado presidente, estimados colegas, quiero terminar mi presentación compartiendo con ustedes un video hecho por el Ministerio de Cultura de Colombia, que resume el trabajo hecho en equipo entre el Gobierno de Colombia, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de la Convención 2003, el Comité y todos ustedes. Gracias a todos se logró el éxito de la 14ª sesión del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial, realizado en Bogotá en diciembre pasado, que fue inaugurado por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, y la directora general de UNESCO, Audrey Azoulay, y que contó con la presencia de cientos de personas de todo el planeta que reafirmaron el valor de la Convención para la salvaguardia de las memorias y las identidades de nuestros pueblos. Muchas gracias. Entre el 9 y el 14 de diciembre de 2019, los colombianos tuvimos el honor de ser el primer país de América Latina en ser anfitrión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Convención de 2003 de la UNESCO. Durante estos 6 días recibimos en Bogotá a más de 1.400 participantes de 134 países. Para nosotros fue un motivo de gran orgullo acoger las discusiones más relevantes en la actualidad en torno a la salvaguardia de la gran riqueza cultural del mundo que se expresa en las tradiciones, conocimientos y prácticas transmitidas de generación en generación que componen el patrimonio cultural inmaterial. Nuestro lugar como anfitriones de este gran encuentro confirmó el decidido compromiso que Colombia tiene con la implementación de la Convención de la UNESCO y el desarrollo de una de las políticas nacionales de vanguardia en la materia. Fue muy grato poder compartir con el mundo la importancia que tiene para los colombianos nuestro patrimonio cultural inmaterial y los enormes esfuerzos que junto a las comunidades se hacen diariamente para salvaguardarlo. Afectuosos saludos desde Bogotá, Colombia, a todos los participantes de la 8ª sesión de la Asamblea General de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y mis deseos para que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos momentos. Quiero expresar mi profunda gratitud al Comité Intergubernamental por depositar su confianza en mí para presidir su 14ª sesión y por haber permitido que Bogotá y Colombia fueran sus anfitriones en el mes de diciembre pasado. Como presidenta, pude ser testigo de los grandes logros y avances del Comité en el fortalecimiento de la implementación de la Convención. Esto no sería posible sin el esfuerzo y capacidad del equipo de la Secretaría, de los Estados parte, de los órganos asesores, de las ONGs y de la participación de las comunidades portadoras que hacen que el Comité sea un ejemplo de gobernanza, participación y liderazgo en el sector cultural. Los espero de vuelta en Colombia y les deseo una fructífera sesión de la Asamblea General para continuar salvaguardando la riqueza cultural de nuestro planeta. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a la UNESCO, a la Secretaría de la Convención y a todos los países que nos honraron con su presencia, lo que sin duda contribuyó significativamente al éxito logrado en la primera sesión del Comité celebrada en América Latina. La cultura. Merci infiniment à la Colombie. Merci, Excellence, Madame l'Ambassadeur. Je dois dire que là, tel que les images le montrent, la 14e session à Bogota a été un franc succès et les États partis et moi-même nous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Maintenant, j'ouvre les débats, s'il y en a, si vous souhaitez prendre la parole avant d'arriver au projet de résolution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Nous avons pour le moment le Tchèque.
Palestine, Égypte, là juste en face. Lituanie, en face. Autriche. D'accord. Nous avons pour le moment la République tchèque, la Palestine, l'Égypte, la Lituanie, l'Autriche, Honduras, l'Arménie, Cuba et le Japon. Les Émirats arabes unis, Philippines, Pouvons-nous clore la liste? Le Burkina, la Pologne, pas de regret. République tchèque, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, vous et les autres membres du MUROP, pour votre élection. Je vous souhaite de mener à bien nos travaux. Merci. Je voudrais également remercier les ambassadeurs représentant les présidents de 2 dernières sessions du comité pour leur excellent travail. Notre délégation souhaiterait aussi saluer tous nos collègues qui, malgré les restrictions diverses, ont pu venir et participer à cette session. J'aurais jamais cru d'être aussi émue de vous voir tous. Enfin et surtout, j'aimerais féliciter les pays qui ont ratifié notre convention ces 2 dernières années. Monsieur le Président, je vous demande votre indulgence car mon discours prendra un tout petit peu plus de temps que les 2 minutes demandées, mais nous sommes ici pour commenter les travaux de notre convention ces 2 dernières années. Donc, je vous demande un petit peu plus de temps. Concernant le rapport, nous apprécions en premier lieu la réalisation de la réforme de la soumission des rapports périodiques qui seront nouvellement présentés dans le cadre du cycle régional. Nous n'y voyons que du bénéfice et nous espérons que ce changement permettra d'augmenter le nombre de rapports soumis et donc d'informations sur la mise en œuvre de la Convention dans les États parties, en particulier sur les exemples des meilleures pratiques de sauvegarde du PCI et de la communication avec les communautés de porteurs d'éléments et sur le suivi très important des éléments inscrits sur les listes de la Convention. Parallèlement, la République tchèque félicite le comité pour les activités qui, d'un côté, mènent au renforcement des capacités dans le domaine de la sauvegarde du PCI et de l'autre aux initiatives relatives au PCI dans l'éducation formelle et informelle, domaine auquel nous accordons une attention particulière en République tchèque. La situation pandémique actuelle qui a affecté le monde entier et a malheureusement des retombées incalculables sur la culture nous rappelle amèrement combien la culture en tant que telle est fragile et combien les expressions du PCI, qui sont au fond un produit collectif des communautés humaines, peuvent souffrir dans une telle situation de distanciation sociale contrainte. C'est pourquoi nous appelons le comité à réfléchir au nom de tous les États parties et dans les plus brefs délais aux possibilités de soutenir le plus possible les communautés de porteurs des expressions du PCI. Enfin, et je voudrais partager les préoccupations répétées relatives au processus de prise de décision concernant l'inscription des dossiers de candidature, en particulier sur la liste représentative, et notamment les cas où les recommandations de l'organe d'évaluation d'experts ne sont pas suivies, ce qui ajoute à la tension et à la frustration croissante lors des sessions du comité,
ce qui n'est cependant pas vraiment reflété dans le rapport à l'Assemblée générale des États parties. La République tchèque estime que l'instauration d'un dialogue dans le processus d'évaluation a été une très bonne mesure qui contribuera à éliminer les lacunes liées aux problèmes mineurs des candidatures. Cependant, cette forme de communication avec l'État soumissionnaire ne résout pas et ne peut pas résoudre les cas des problèmes plus fondamentaux dans le concept des dossiers de candidature. Dans les cas de la proposition de l'organe d'évaluation de renvoyer le dossier de candidature au pays soumissionnaire pour sa révision, les recommandations ne devraient pas être, dans le cadre de certaines transactions diplomatiques, systématiquement réécrites en des décisions positives conduisant à des inscriptions sur la base d'accords politiques et non pas sur la base d'évaluation d'experts. La République tchèque, en tant qu'État partie de la Convention de 2003, respecte l'engagement et la responsabilité envers la Convention et souhaite percevoir les membres du comité comme ses représentants qui prennent des décisions équitablement et dans le respect des règles que nous-mêmes nous nous sommes fixées. C'est pourquoi nous nous félicitons du fait que, grâce notamment au généreux soutien du Japon, une réflexion sur les mécanismes des inscriptions est actuellement en cours, qui pourrait contribuer à un cadre plus équilibré de ces mécanismes, grâce auquel les listes de la Convention seraient considérées comme des instruments ouverts et inclusifs pour la sauvegarde du PCI, et les inscriptions sur celles-ci représenteraient des évaluations des experts. Une analyse de l'évolution ultérieure des éléments inscrits sur la base des recommandations de l'organe d'évaluation ou au contraire inscrite sur le comité, même si la recommandation de l'organe n'était pas positive, pourrait contribuer à une prudente révision de la méthodologie d'évaluation et d'examen des nominations. Les rapports périodiques déjà évoqués pourraient y contribuer. Merci de votre attention, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je passe la parole à la Palestine. شكرا سيد الرئيس. اسمحوا لي بداية أن أشكر جزيل الشكر كلا الرئيسين السابقين سعادة السيد روبون وسعادة السيدة لوبيز سورزانو لما قاموا به من رئاسة حكيمة وإيجابية، وكما استمعنا لتقريرهم قمنا بالعديد من الخطوات الجيدة. Monsieur le Président, malgré le fait qu'il y a eu des hauts et des bas pendant nos sessions, et je dirais qu'il y avait plus des hauts que des bas, il y avait des résultats très positifs. En tête, il y avait beaucoup qui étaient mentionnés par ma collègue de la République tchèque, mais je vais les mentionner rapidement. Bien sûr, le processus de dialogue en amont était un acquis, je ne dirais pas un acquis, mais c'est un achèvement très positif que tout le monde a apprécié, et nous remercions à cet égard les efforts du secrétariat. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres choses positives. Je ne vais pas m'attarder sur la réforme des rapports périodiques et également les efforts du secrétariat en ce sens. Et pareil pour le patrimoine culturel et matériel dans les situations d'urgence. Cependant, la question qui était soulevée par ma collègue concernant la politisation du comité lors des inscriptions, je souhaite rappeler deux choses fondamentales qu'on a prises, pas seulement dans les 2 dernières années, mais depuis 4 ans exactement, concernant la prise de décision quand il s'agit de changement de recommandation de l'organe d'évaluation. Et ça a été respecté dans les dernières sessions et c'était quelque chose de très positif. L'autre chose qui n'est pas formalisée, et là je fais appel aux nouveaux membres qui feront partie du comité à la fin de cette session, nous allons les élire. Les anciens connaissent ça, ce qu'on a appelé the Gentleman Agreement. This Gentleman Agreement, it was an oral agreement that I proposed 4 years ago during the working group, and it has been adopted orally by all members of the committee, and it consists on agreeing by all committee members not to open or not to change the recommendation of the evaluation body for an element that has more than 2 criteria not met.
So in this regard, I warmly encourage and strongly encourage all new members to maintain this gentleman agreement. Cependant, maintenant, il y a un petit problème. Peut-être le secrétariat peut m'aider. C'est quelque chose de formel, mais ce serait important de l'indiquer. En écoutant les rapports oraux des deux représentants des résidents, ça a été mentionné pour la 13e session que nous avons inscrit sur la liste de sauvegarde urgente 7 éléments et 31 sur la liste représentative. Et à la 14e, 5 sur la liste de Urgent Safeguarding et 35 sur la liste représentative. Si on fait total, ça fait 66 listes représentatives et 12 Urgent Safeguarding. Maintenant, paragraphe 7 dans le rapport, enfin dans l'annexe à notre document, il mentionne 12 nominations et 78 nominations. Là, on parle des nominations, pas inscriptions, bien sûr. Mais si on regarde le paragraphe 26, à ce moment-là, on parle d'un total qui ne correspond pas. Et on dit 102 files. The committee examined 102 files and inscribed a total of 78, which is the right number, 66 the representative list and 12 urgent safeguard. So paragraph 7 and 26, there is a problem. Maybe you can clarify, it's just a question of number. Now, the most important thing, I would suggest that in the report, it should be mentioned how many files were recommended for inscription out of the 66 inscribed files. I'm not asking this for this session to give us the numbers, but maybe in the future, while reporting, it would be interesting to know how many files were recommended for inscription out of the overall inscribed files. Ceci nous permet de voir l'évolution de la politisation, entre guillemets, dans le comité. Et à mon avis, si on regarde bien, on voit qu'il y a un progrès. Et voilà, donc sur ce point-là, je vais m'arrêter. Mais maintenant, il y a la dernière chose et la plus importante. On parle de l'enlèvement d'un élément d'une des listes. Indeed, at the last session, we removed one element from the representative list, knowing that it has been done without a formal procedure in the operative directives. So that's why I will submit an amendment to the DR when we will come to it. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'Égypte. Thank you, Chair, and I would like at the outset to express our thanks for all the committee members and express our appreciation for the work they have undertaken during the reporting period. Chair, I would like to focus my intervention, and in line with the previous one, on one of the decisions that were adopted by the committee, namely decision 13.com.15. Which limits the number of nominations to be examined by 50 per cycle. I was wondering, and maybe I would ask maybe the Secretariat, either from a legal point of view, or maybe if they can provide us some elements, whether the General Assembly can, its General Assembly can modify this or not. I'm not asking this question simply because my country has a file on the Holy Family, which has been, unfortunately, due to this decision, postponed to 2022. But I'm also asking it because I can see that there are around maybe 30 files that are with the same case. And I would actually like to seize this opportunity to express our deepest thanks for the Secretariat, because there was a transparency in showing which files are postponed and based on which criteria. Some also elements that I think needed to be considered in this regard is that first, as the Tunisian ambassador has said, that they need to ensure a more balanced list.
The second is that we are risking having a domino effect because right now we are having 30 files that are being postponed. Next year this 30 file will be much higher. So I think maybe we should reflect on a sustainable way of dealing with this situation. And the third element also is that the above mentioned decision was taken 2 years ago. The context in which it was taken, we do believe is totally different now than in the context where we are. First, now we have a mechanism that shall, at my understanding, help decrease a bit the load of work. So maybe this would allow some more resources and some more time to treat more files. And secondly, also due to the COVID, I think we have to focus on how to enhance the convention. I would also like to note that this current decision, which limits it to 50, as far as I understand, its appliance is already being modified to 60. So in this regard, I would like to ask from the Secretariat whether, from a legal point of view, whether the General Assembly can, based on the new realities, modify this or not. Thank you. Merci beaucoup. La Lituanie, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. As it's the first time when I'm taking the floor, I would like to congratulate you and the Bureau of the Assembly for the election. Lithuania welcomes the report of the committee, which presents an expanded scope of the implemented activities within the reporting period, including a significant number of the examined nominations, periodic reports, working and information documents, as well as other items. Lithuania welcomes the states who have recently ratified the convention. We consider that the decisions of the committee regarding the new calendar of the regional cycle of reporting and the operational modalities for the safeguarding of intangible cultural heritage in emergencies to be examined in the present session are highly valuable. While I understand that this topic will also be dealt under other items, I would like to note that despite the enriching experience of the provisional upstream dialogue process gained by the committee during the past year, we consider that the notion of minor technical issues should be defined more clearly. We think that sometimes such an openness for interpretation risks of discrediting the joint decision-making by the evaluation body and the committee. In order to uphold the sustainability of the listing system, the credibility of the process for inscriptions should be ensured at all stages. We believe that the decisions of the committee shall be based on experts' recommendations and evidence-based considerations. To conclude, we support the draft decision approving the report of the committee and sincerely thank the committee for great work accomplished and all the efforts towards the implementation of the convention. My own impressions of the committee's meeting in Bogota add to this gratitude. Thank you very much. Merci infiniment. Je passe la parole à l'Autriche. Thank you, Mr. Chair. At the outset, allow me to congratulate you and the other Bureau members to your election. Allow me, please, also to pay tribute to our two experts in Vienna that could not join us today, Anna Steiner and Gabi Detschmann. If you allow me on a personal note to say something in German, I hope she's listening. Liebe Frau Steiner und liebe Frau Detschmann, bitte kommen Sie bald wieder nach Paris zurück. We're missing our experts very much due to COVID, and I felt we have to do that, a personal tribute. Austria would also like to thank Mauritius and Colombia for having hosted the last two committee meetings. As with all our meetings, these were exceptionally well-organized meetings and excellently chaired by His Excellency Mr. Rupun and Her Excellency Claudia Maria Lopez Sorzano. Now, as an outgoing member of the committee, Austria would like to briefly offer her reflections after 4 years of our committee membership. First, we are extremely thankful for the honor to serve as committee member and witness the further evolution of the convention and its implementation.
We believe that the Convention has developed considerably in the last years, marking high but also low points. Milestones have certainly been the various useful tools developed by the Secretariat and experts, in particular the work in the context of ICH and emergencies, or the reform of the reporting system aligned with the overall results framework. We have witnessed a surge in ratification and nominations, testifying to the fact that the Convention has gotten real traction. We've seen more and more multinational files, revealing the potential of ICH for fostering dialogue and greater cooperation. Overall, I think there's an increasing recognition of the importance of ICH for the achievement of the Agenda 2030. But at the same time, we've also seen worrying trends, such as a sometimes profound misunderstanding of the Convention and its purpose, a lack of community participation, ownership issues, over-commercialization, etc., etc. We've also seen that the committee has increasingly overturned the recommendations of the evaluation body, calling into question the raison d'être and credibility of the entire system. Overall, Austria believes that the 2003 Convention is a clear and true success story. We feel, however, that we are now at a crossroads, which should invite us to reflect upon what has worked well and what needs to be revisited or further adapted. Clearly, we focus too much on nominations and too little on the real purpose of the Convention, that is safeguarding ICH and supporting its role and contribution for the achievement of the Agenda 2030. We welcome, therefore, the reflection process on the listing mechanisms and the opportunity to be part of the next evolutionary step or phase in the Convention system. In conclusion, let me thank again the General Assembly, this eminent body, for its trust, and our fellow committee members and the Secretariat for allowing us to spend 4 wonderful years as committee members. Austria will continue to be an active stakeholder of the ICH ecosystem, and hopefully we will be back in the committee one day. Please, when we want to come back, please vote for us again. Thanks very much. Merci beaucoup. Je donne la parole au Honduras. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar su designación en la presidencia de la mesa y saludar también a las diferentes vicepresidencias y a la relatoría. Asimismo, quisiera agradecer a los representantes de Mauricios y de Colombia por los pertinentes informes de actividades del comité y de la mesa. También dar la bienvenida a los estados que han ratificado la convención y que se unen a los esfuerzos y a los trabajos. Señor presidente, Honduras se permite expresar que a pesar de todo el daño que esta crisis ha provocado al sector cultural, debemos reafirmar el papel fundamental de la cultura como elemento integrador de las fuerzas positivas del ser humano para superar las adversidades a través de la imaginación, la reflexión, la belleza, la creatividad, la transmisión de valores y la cohesión social. La UNESCO enfrenta hoy uno de sus más grandes desafíos, las guerras y los conflictos actuales en diversos puntos del mundo y sumado ahora a la pandemia del COVID-19. Esto exige a la organización nuevas modalidades de acción, no solamente la capacidad de respuesta dedicada a la tarea de construir una cultura de paz, sino a la difícil tarea de reconstruir desde los escombros y de la desesperanza. Por otra parte, Honduras expresa su satisfacción por las actividades desarrolladas por el Secretariado de la Convención 2003 y considera muy valiosos todos los esfuerzos empleados para enfrentar la crisis del COVID-19, en especial la cooperación y el trabajo coordinado con los Estados partes en la construcción de estas capacidades. En ese sentido, deseamos expresar nuestro agradecimiento por haber elegido a Honduras junto a Filipinas para participar en el proyecto piloto de capacitación sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la reducción de riesgos de desastres. Este proyecto se deriva de las decisiones que adoptó el Comité Intergubernamental
en diciembre del 2019, como parte de las acciones para la salvaguarda del patrimonio inmaterial en situaciones de emergencia, y se desarrollará en el año 2021 con el respaldo de la Oficina Multipaís de la UNESCO con sede en Centroamérica. Finalmente, estoy seguro que con la sabia conducción del señor presidente, con la colaboración del Secretariado de la Convención y con los mejores aportes y consensos de los Estados parte, lograremos los mejores resultados de esta 8ª Asamblea General en el marco de nuestras responsabilidades para la salvaguardia del patrimonio cultural. Muchas gracias. Merci beaucoup. On tâchera de mériter votre sagesse. L'Arménie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je tiens en premier lieu à vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette Assemblée et à féliciter également les autres membres du bureau élu. La délégation d'Arménie se réjouit également d'accueillir les pays qui viennent de ratifier la Convention de 2003 et leur souhaite la bienvenue. Des nouvelles ratifications qui témoignent de l'attractivité de cette importante convention. L'Arménie veut, en cette circonstance, réitérer son engagement envers la Convention et son attachement indéfectible à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui constitue un bien commun de l'humanité, facteur de concorde entre les peuples et de promotion de la tolérance et de la diversité culturelle. Le travail effectué ces dernières années par le Comité pour améliorer la bonne gouvernance de la Convention concourt à renforcer son crédit. Nous voulons à cet égard réaffirmer notre soutien à la réforme du mécanisme de soumission des rapports périodiques qui a pu se concrétiser grâce aux diverses actions du secrétariat, notamment par la révision du formulaire du rapport périodique, mais aussi grâce à une politique de renforcement des capacités pour assister les États dans la soumission de leurs rapports. Il s'agit là d'une approche essentielle en vue d'une appropriation effective par les États des concepts et mécanismes visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Nous nous félicitons à cet égard de tous les fonds alloués durant la dernière période à cet objectif. La délégation d'Arménie appuie également la démarche inclusive qui est privilégiée dans le cadre du processus de dialogue en amont, qui a fait l'objet d'une expérimentation positive. Les initiatives prises en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence qui ont débouché sur l'approbation par le comité des principes et modalités opérationnelles revêtent également toute leur importance. Au titre de ces situations d'urgence et à la lumière de la crise sanitaire de la COVID-19, qui a affecté et affecte encore aujourd'hui toutes les régions du monde, il conviendra certainement de mettre l'accent sur les crises sanitaires et humanitaires provoquées par une pandémie. Cette délégation est enfin favorable à examiner les possibilités d'améliorer la participation des ONG dans le cadre de la Convention de 2003. Je voudrais pour conclure me réjouir des travaux effectués par le comité pour enrichir la liste de la Convention en ayant favorisé l'inscription de 78 éléments, mais aussi en ayant dû prendre la difficile décision de retirer un élément de la liste en raison du non-respect des 2 premiers critères prévalents pour l'inscription, conformément aux directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je donne la parole a Cuba. Gracias, señor presidente. Agradecemos por la información que han tenido a bien presentar las presidencias de los comités. Cuba se honra con haber sido miembro del Comité de Patrimonio Inmaterial desde el 2016. Salimos en esta asamblea y le deseamos a los nuevos miembros que entren éxitos en las futuras labores. Este ciclo que culmina con esta asamblea ha sido un ciclo de gran importancia para el futuro de la Convención, porque no solo ha sido la habitual tarea de registrar o inscribir en las 3 listas de la Convención, sino que se han llevado a cabo procesos de reflexión importantes motivados un poco por la preocupación sobre el futuro de la Convención. La Convención del 2003 es una convención joven, es una convención que ha podido tener la experiencia de lo que ha sucedido con otras convenciones y no ha estado exenta de dificultades, pero creo que desde el marco de la Convención, desde el marco de la Asamblea y del propio Comité,
hemos podido impulsar ciertas reflexiones. Es el caso de la reflexión sobre las listas, sobre los procesos de inscripción en las listas. Es el caso sobre el proceso de reflexión con el órgano de evaluación, luego de un proceso muy complejo en el 2016, que nos puso una alerta sobre el futuro de la inscripción en la lista representativa. Y todos conocemos las dificultades y todos los procesos que se ven asociados en este sentido. Creo que ha sido un proceso que debe preservarse. Esta Asamblea tomará la decisión al respecto, pero en estos 2 últimos años hemos visto un avance positivo sobre ese diálogo que ha generado mayor información para el órgano de evaluación y que ha permitido al comité tomar decisiones más justas, sobre todo con las comunidades portadoras de estos elementos inscritos. Compartimos la preocupación manifiesta por el delegado de Egipto sobre la sostenibilidad del sistema, de limitar a 50 candidaturas para el examen del comité. Realmente este es un punto que lleva el mayor fondo de tiempo de las labores del comité, pero tendremos que adoptar una decisión sostenible y que permita la viabilidad y el equilibrio de la lista representativa, que es la que mayor problema presenta en ese sentido. Queríamos también agradecer a la Secretaría que durante este bienio ha tenido un acercamiento significativo a los Estados miembros, a los miembros del comité, que nos ha permitido un mejor diálogo y llegar en mejores condiciones a la toma de decisiones. Otro proceso que también ha tomado especial relevancia en este bienio, como se ha quedado reflejado en los informes, ha sido el de los informes regionales, y América Latina y el Caribe será la primera región en aplicar este nuevo sistema, y deseo agradecer la asistencia y el fortalecimiento de capacidades ofrecidos a nuestra región para llegar en mejores condiciones a la presentación de los informes periódicos. Reiteramos nuestro agradecimiento y la resuelta voluntad de Cuba para seguir trabajando en la implementación de la Convención y en los trabajos del comité. Muchas gracias. Merci beaucoup. Je passe la parole au Japon. Thank you very much, Mr. Chairman. I would first like to congratulate you for your position. And also, I would like to express appreciation to the reports and wonderful video presentation of I'd like to thank the ambassadors of Mauritius and Colombia for their presentations. Now, Japan was one of the first countries to ratify the 23 Convention, and this convention is very much close to our heart. Japan has been actively involved in discussions regarding the most desirable form of intangible cultural heritage. And in this context, I would like to thank Ambassador of Mauritius and other delegations for referring to our contribution. As a committee member, we will continue to support its reform to enhance the purpose of the Convention for safeguarding the intangible cultural heritage. We commend the Secretariat and the evaluating body for their efforts and tremendous contribution to the annual inscription process. We believe that the provisional upstream dialogue introduced for the 2019 cycle was a step forward to increase the transparency and credibility of the process as mentioned by the Ambassador of Palestine, Armenia, and others. It has been 10 years since the full-scale operation of the Convention began. Unlike the World Heritage Sites, which are evaluated based on their outstanding universal value, the inscription process of the intangible cultural heritage is not an examination to judge the value of a culture for inscription, but is rather based on the respect for the culture of each community. In order to promote the safeguarding of the heritages in a sustainable and transparent way, we have provided funds for the launch of the global reflection on the listing mechanism. It was unfortunate that the process has been delayed due to the COVID-19 crisis, but we thank the Secretariat for proposing a new schedule on agenda item 11 so that this discussion can move forward even in this difficult situation.
And in this regard, we heard earlier a proposal from Tunisia supported by some countries regarding the number of applications examined in each year cycle. While we do understand the idea of this proposal, we would also like to highlight the fact that an application from a certain country with a number of inscriptions has to wait for 1 year, meaning one file in 2 years cycles. In addition, the Secretariat has made efforts to increase the number of files considered to 60, as I understand it. So this issue requires careful discussions. We understand that this issue can be discussed in the global reflection process, and I would very much like to hope that we can find a good solution there. Now, on other topics, if I may, I would like to emphasize the importance of the intersectoral cooperation, particularly with the education sector. The COVID-19 crisis has a critical impact on all sectors, including culture and education. And in this crisis, the Future of Education International Committee published the Education in Post-COVID World, 9 Layers for Public Action. So we hope that the close intersectoral cooperation with the education sector in safeguarding intangible cultural heritage in formal and non-formal education will continue under the COVID-19 crisis, referring also to these ideas. Finally, the capacity building in member countries will continue to be extremely important for the further advancement of intangible cultural heritage protection through the Convention. We need to continue making contributions in this area as well. Thank you very much, Mr. Chair. Merci beaucoup. Les Émirats Arabes Unis, s'il vous plaît. شكرا سيدي الرئيس، واسمح لي أن أهنئكم على تولي منصب الرئاسة ونتمنى لكم التوفيق. وتود دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن امتنانها للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي الغير مادي لجهودها في تعزيز أهداف الاتفاقية. وتثمن دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم الذي أحرزته اللجنة وخاصة في مجال بناء القدرات. وكذلك نقدر النسخة العربية من الموقع الإلكتروني للاتفاقية، حيث تعتبر اللغة العربية مهمة بالنسبة لدولة الإمارات وكلغة عمل لليونسكو. وترحب دولة الإمارات بالاطلاع اللجنة على آليات دراسة وتقييم ملفات الدول الأعضاء، مما يعزز عملية الحوار البناء خلال عملية التقييم. كما نقدر الاطلاع التجريبي للحوار التمهيدي لدورة 2019. تدعم دولة الإمارات جميع الجهود التي تهدف إلى ضمان إعطاء ملفات الترشيح من الدول الأطراف الاعتبار الواجب بطريقة واضحة وبناءة وفقاً لتدابير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي هذا الصدد نأمل أن يتم النظر في زيادة الملفات الوطنية التي يتم البث فيها في كل دورة ترشيح. شكراً. Merci. Je passe la parole aux Philippines. Thank you, Mr. Chairman. Congratulations on your election. The Philippines is honored to have served as a member of the ICH Committee over the last 4 years. We congratulate the state parties of Mauritius and Colombia for chairing and organizing the 13th and 14th sessions of the committee, respectively. They were excellent meetings, which were marked not only by substantive consideration of the agenda items, but by the graciousness and hospitality of the host governments and their peoples. During our mandate, the Philippines sought to actively contribute to the objectives of the 2003 Convention and the important work of the committee. In this regard, we were elected Vice President of the committee and served on the Bureau for the last 2 years. We also co-chaired the ad hoc informal working group in 2018 to help pave the way for the launch of the upstream dialogue process, as well as contributed to the reflection of the role of accredited NGOs, among others. We wish to note that during the last 2 committee sessions, only 12 elements were inscribed on the urgent safeguarding list,
and only 3 on the Register of Good Safeguarding Practices. The vast majority of files, 78, were for the representative list. This overemphasis on the representative list produces an imbalance that could be leading the convention and state parties towards a paradigm closer to the World Heritage Convention. This may eventually alter the original principles and purposes of the 2003 convention. Hence, as the global reflection on the listing mechanisms commences, the Philippines would like to caution against an approach that would aim to recreate World Heritage for ICH. Rather, we would like to see much more community and grassroots-driven priorities and focus on safeguarding. For this reason, our most recent inscription was an element on the urgent safeguarding list, a Thanksgiving ritual system of the Subanen people in Mindanao, which faces certain threats due to changing social and economic structures. Our next nomination is for the Register of Good Safeguarding Practices, a greatly underutilized mechanism which nevertheless touches the heart of the convention. We applaud the increased provision of international assistance by the committee to the Bureau of requests under $100,000. This is a clear added value of the ICH fund with direct assistance to state parties and communities to enhance capacities on the ground. However, in view of the limited amount of funding, there may be a need to refine the system so that assistance is more strategic and targeted with clear outcomes and multiplier effects. Finally, we note that the committee has been dealing with a number of emerging issues which shall likely gain even more attention in the coming years. These are ICH and peace building, ICH and emergencies and natural disasters, ICH and education, and the monitoring of inscribed elements. In a way, these complex issues signal that the convention is evolving from a first, what may be called institution building phase, to a second generation phase of expansion and reform, or we can call ICH 2.0. Even though the Philippines will no longer be a member of the committee after this session, we reaffirm our interest to further contribute to the development of these issues and ICH 2.0, and most of all, our strong commitment to the safeguarding of intangible cultural heritage as a state party of the convention. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Je passe la parole au Burkina Faso. Monsieur le Président, ma délégation, avant tout propos, vous félicite ainsi que les membres du Bureau pour votre élection et en vous formulant ces vœux de succès, ma délégation vous assure de son plein soutien. Monsieur le Président, ma délégation voudrait remercier le Comité pour son rapport exhaustif sur la période couverte et l'important travail qu'il a réalisé avec en priorité la bonne gouvernance. Ma délégation apprécie l'importance accordée au renforcement des capacités qui reste crucial car la mise en œuvre effective de la Convention dépend d'une connaissance et d'une compréhension approfondie de celle-ci, de ses concepts, mesures et mécanismes. Les initiatives visant à promouvoir la transmission par le biais de l'éducation formelle et non formelle, telles la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle 2018-2021, qui ont été lancées, sont à encourager en tant que mesure de sauvegarde au sens de l'article 2 de la Convention. Ma délégation salue également les mesures initiales prises pour améliorer le processus d'inscription à travers le processus de dialogue en amont et le plan d'utilisation des ressources du Fonds pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et pour la période, le premier semestre 2022 et qui consacre le plus gros pourcentage à l'assistance internationale. Enfin, félicitons tous les membres du comité qui ont œuvré à la réalisation de nombreuses initiatives avec l'appui du secrétariat dans l'esprit des objectifs de la Convention. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Sur ma liste, le dernier orateur est la Pologne. Thank you, Mr. Chairperson. Taking the floor for the first time, let me congratulate you, Mr. Chairperson, for your leadership of this GA session. I wish you all success. Many thanks go also to the Secretariat for the preparation of this meeting in this difficult time. Poland, as a member of the committee during the last two sessions, would like to thank the State Party of Mauritius, where Poland had our first inscription on the representative list, and the State Party of Colombia for the excellent work in organizing the sessions of the committee. We condemn the Secretariat for the evaluation of the periodic reporting mechanism, the report on the global reflection on the listing mechanism, upstream dialogue, and the early harvest package. During the committee's session, a lot of hard work has been done in the matter of improvements of the 2003 UNESCO Convention. The upstream dialogue and the early harvest package has been introduced in Mauritius, and its effects have been examined in Bogota, where some more elements had been inscribed on the representative list of intangible cultural heritage. We are strongly supporting all the actions undertook with regard to the reflection on the revision of the listing mechanism. We welcome the initiative of the government of Japan and the efforts undertaken towards further reflection on the matter. The public health crisis also showed us that the report on the ICH in emergencies is more urgent than ever. For the spirit of the Convention, it is of any doubt that the clear and transparent procedures are necessary to be established for the proper implementation of its provisions. There is still a lot to do, especially regarding the necessity of the reflection of listing mechanism, for instance, the improvement on the registry of good practices. Other issue is the lack of monitoring mechanism under which it might be examined whether the ICH element is properly protected. Poland is looking forward to participate in the global discussion regarding the issues mentioned and wishes to thank once again the State Party of Mauritius and Colombia for the excellent leadership as the chairs of the committee. Thank you. Merci beaucoup. Nous avons épuisé la liste des orateurs. S'il n'y a pas de nouvelles demandes, pouvons-nous passer à la résolution? D'accord, je vous donne la parole. Alors, donc, je ne vois pas de demande nouvelle. Le secrétariat est prêt à répondre aux deux questions qui lui ont été posées. Et ensuite, nous passerons à l'analyse de la résolution. Merci. Sorry, just very briefly, because there were two questions addressed to the Secretariat, the first from Palestine. Our understanding at this stage was paragraph 7 refers to those that were examined and paragraph 26 to those that were inscribed. Let us look at the numbers again. We will look once more, and if indeed there's any discrepancy, there may be in another language, sometimes the translation doesn't use the same word. So I suggest we don't use a lot of time on that. We'll double check over lunch, and if there is something, we can fix it, and we'll get back to you on that. There were some questions about Egypt on whether the number of the ceiling to be treated could be decided here by the GA. I'd invite the Honourable Delegate of Egypt to look at paragraph 33 of the operational directives, which reads, the committee determines 2 years beforehand, in accordance with the available resources and its capacity, the number of files that can be treated in the course of the 2 following cycles. So having a decision every 2 years is how it has always been, and it is in the operational directives that the committee sets the number of cycles. I fully understand that for next year, the convention is faced with a situation that it has never been faced before, which is a kind of implosion in the number of requests. Perhaps this can be discussed in more detail when we come to the reflection on the listing mechanisms. I would just say that I'm not aware of reductions in the workload for evaluation. On the contrary, they have increased with the dialogue process. But we're very acutely aware that the frustrations of states who are not able to have their files done every year. I would invite you to look at paragraphs 34 and 35. I don't want to go into great detail now, we'll go later. And there is a further decision of the committee
which influences that paragraph 35, which says a state must be ensured that its file is treated every 2 years. For this next year's cycle, we decided, because it was the first time ever where only those who hadn't been 2 years would have been treated, sorry. So we made an extra effort, and we haven't even consulted the evaluation body because I think their voice is very important in this. We said we'll treat 10 more so that we can at least include those who've never had an element inscribed. But the system is not sustainable in its current form, and that may be a sign of the success of the convention, but there's complex issues in terms of workload, not only for us, but for the committee and for the evaluation body. I suggest these are probably going to be the debates of later item, particularly the reflection on the listing mechanism, and I'm happy to answer the questions that may come up on that issue. However, the operational directives give, under paragraph 33, give the committee the task of setting 2 years beforehand, in accordance with the available resources and its capacity, the number of files that can be treated in the course of the 2 following cycles. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Compte tenu de la clarté des 2 rapports qui ont été présentés par Maurice et la Colombie, le nombre de satisfactions exprimées dans cette salle, ajouté à mon incorrigible optimisme, je voulais vous suggérer, sauf si vous avez des amendements de substance, plutôt que de le faire paragraphe par paragraphe, adopter la résolution dans sa totalité, sauf si vous avez une objection, et je suis à votre disposition. Merci. Oui, la Palestine. شكرا سيد الرئيس. لكن لدينا تعديل على الفقرة رقم 9 من القرار. فإذا أحببتم, si vous souhaitez, vous pouvez adopter jusqu'au paragraphe 8. Et à paragraphe 9, je souhaite présenter un petit amendement. Merci. Un petit ou un amendement de substance? C'est de substance, mais tout petit. Est-ce que nos collègues sont d'accord qu'on adopte les 8 premiers points et qu'on écoute notre collègue de la Palestine, ou qu'on l'écoute et ensuite, s'il n'y a pas d'objection, on adopterait l'ensemble de la résolution? Je suis dans vos mains. Cuba. Sí, gracias, señor presidente. Sería bueno por lo menos ver el proyecto de decisión sobre la pantalla que ahora no figura. Muchas gracias. La Palestine. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'attends aussi que le texte soit sur l'écran. But I can explain, je peux expliquer l'idée derrière. Voilà, si on descend jusqu'au paragraphe 9. Voilà. Donc, paragraphe 9 parle de l'élément qu'on a enlevé de la liste représentative. So, it reads, expresses full satisfaction with the decision of the committee to remove an element from one of the lists of the convention in keeping with the founding principles of UNESCO and the principles of the Convention of Dignity, Equality and Mutual Respect among Peoples. I mentioned in my previous intervention during the general debate that the removal was a kind of an exception for exceptional situation. And unfortunately, in the operative directives, there is no procedure set clearly out for the removal of elements. And maybe at this stage I can ask the Secretariat whether we should ask to include the reflection on the removal of elements of the list in the ongoing reflections. Maybe we should wait till item 11, or maybe we can talk about it here, but this question is addressed to the Secretariat. Nevertheless,
My amendment to paragraph 9 is the following. Instead of saying expresses full satisfaction, this should be deleted and replaced by takes note. Takes note of the decision. Could you please write it down? Prend note quant à la décision. Takes note of, and we strike express, and then we continue the decision of the committee to remove an element from one of the lists of the convention, and then we skip everything after that. We stop at the convention. So in keeping till people's, we strike it out. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. L'Autriche. Thank you, Mr. Chair. Austria is very much opposed to the Palestinian amendment. First of all, the decision had a solid legal basis in the operational guidelines. There is a procedure. It is not as detailed as elsewhere, but there is a procedure and there is a legal basis. And the committee came to a unanimous, very clear decision without discussion of that decision to remove the Carnival of Aalst because of deeply anti-Semitic and racist manifestations displayed during the Carnival. Not last year, but several years. And I should remind our Palestinian friend that it also displayed very much Islamophobic manifestations somewhere in 2005 before the inscription. It was the clear decision of the committee, welcomed by many of the Jewish community in the world all over, but also of anybody who fights against racism and any forms of discrimination, to remove this element from the list because UNESCO cannot be seen as condoning such behavior. It was removed because it contravened not only the founding principles of UNESCO, but also the principles of the convention and the purpose of the lists. It was removed because the element did not fulfill any longer the criteria for being inscribed on representative lists. I would urge this General Assembly to clearly give the signal to the world over, because the world, in times of Black Lives Matter and rampant anti-Semitism, in particular in Europe, looks also to UNESCO's leadership role, that we do not only take note, but we express our full satisfaction with this decision. And we should leave the text as it is. And I urge every single member of this eminent committee to oppose the Palestinian amendment. Thank you very much. Merci beaucoup. Cuba. Gracias, señor presidente. Cuando también leíamos el párrafo, nos parecía en su inicio que podíamos tomar nota de la decisión del comité. No es la práctica que manifestemos con entera satisfacción un proceso que fue complejo su debate, pero que tenemos claridad de que en respeto a la decisión del comité debe figurar, toma nota a la decisión del comité, y quizás la colega de Austria podía aceptar este encabezado, y quizás también la segunda parte de la enmienda podría llegar hasta en el respeto de los principios fundadores de la UNESCO y de la Convención, y podría quedarse ahí. Nos gustaría que la Secretaría tomara en cuenta lo que estamos diciendo, o sea, tomar nota de la decisión del comité y que continúe el párrafo hasta los principios de la UNESCO y de la Convención. Muchas gracias. Merci beaucoup. L'Allemagne, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. I would like to express our full and unequivocal support for the
position and every single argument made by our Austrian colleagues. I must say that I'm extremely surprised to hear that this committee is, or it is being suggested that the member states of this, the members to this convention shall not express their satisfaction with a decision that so much reflects in every single element and every single part of its procedure the values that we are working at UNESCO consistently and continuously on a case that is, as my Austrian colleague has pointed out very, very clearly, it could not be more obvious why we should take note with, or we should express our satisfaction with this case. It is really very surprising why this lesser expression would be appropriate with regard of a case of such rampant anti-Semitism and disregard for humanity. Thank you. Merci beaucoup. D'autres États souhaiteraient-ils prendre la parole? Maroc, s'il vous plaît. Le Royaume du Maroc. Merci, Monsieur le Président. Je comprends parfaitement quelques interventions précédentes, mais je pense qu'on ne touche pas ici au bien fondé de la décision, où on rejette la décision. Pas du tout, mais c'est une question de formulation. Je pense que la formulation proposée par notre collègue de la Palestine est convenable et mieux adaptée. C'est un jeu de formulation de linguistique. Il y a des expressions qu'on trouve un peu trop fortes, etc. On peut jouer là, mais il ne s'agit pas d'un rejet de la décision, de mise en cause du bien fondé de la décision, pas du tout. Merci, Monsieur le Président. Palestine. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre les arguments et ouvrir le débat. On était tous d'accord. Nous étions membres du comité, nous étions d'accord sur les principes et sur le bien fondé de la décision prise. Ce n'est pas ça ce qu'on discute ici. On ne remet pas en question la décision. Mais je suis tout à fait aussi reconnaissant pour notre collègue de Cuba pour sa proposition et preuve d'ouverture de notre côté. Effectivement, nous acceptons la proposition de Cuba, c'est-à-dire d'aller jusqu'à in keeping with the founding principles of UNESCO. Et puis je remercie notre collègue du Maroc parce qu'effectivement, c'est la formule habituelle lorsque une décision du comité est concernée dans nos travaux. Si on commence à exprimer entière satisfaction et je ne sais quoi, à ce moment-là, pourquoi on ne le fait pas pour les autres décisions? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, notre collègue a dit s'il y a une procédure dans les Operative Directives. Malheureusement, moi, je ne le vois pas. Si on peut m'indiquer exactement où se trouve cette procédure, je serai reconnaissant. Et c'est pour ça que je demande le maintien, la continuation de la réflexion sur l'enlèvement d'éléments d'une des listes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Cuba a demandé la parole. Je vous... Sí, gracias, señor presidente. Es Pardon, para... s'il vous plaît, je vous suggère d'éviter des polémiques, des dialogues. D'autres États peut-être auraient des avis et si on monopolise la parole, on n'avancera pas. Cuba. Sí, no, gracias, señor presidente. Compartimos su punto de vista. Es solo para agregar que fue eliminado los principios fundadores de la UNESCO y de la Convención, que fue eliminado. Oui, le secrétariat souhaite intervenir. Non, juste pour clarifier avec la proposition du Cuba, il s'agit donc de garder, on ne parle pas de la pronote ou expresses full satisfaction, mais on parle de garder toute la fin telle qu'elle est, avec le respect mutuel entre les peuples, qui est
qui est effectivement le... Non, No tenemos ningún problema con la frase, señor secretario, solo que también hay otros principios de la Convención que pudieran ser recogidos en el espíritu de lo que fue este debate. Y nos parece que los principios fundadores de la UNESCO y los principios de la Convención pues engloban todos esos principios que guiaron el debate y con el cual no nos cuestionamos la decisión del comité. Muchas gracias. No, just to say, because in fact, the decision was based on this idea of mutual respect in Article 2 of the Convention. And that was the foundation for the decision. So there would be some logic into leaving the notion of mutual respect as a foundation in the decision. Thank you. Est-ce que nous progressons selon vous? Sinon, je pourrais vous faire une proposition, il est bientôt 13 heures. Nous pourrions demander à Cuba, l'Autriche, la Palestine et le secrétariat de se réunir à l'heure du déjeuner et de nous proposer à la reprise une formulation. Si c'est une question de formulation, si ce n'est pas une question de fond, si c'est simplement une question de formulation, on doit pouvoir trouver une solution. L'Autriche, vous avez demandé la parole? I'm deeply sorry, Sir, Your Excellency. This is not a question of minor linguistic, diplomatic fencing. This is a decision the committee anonymously took out of principle. This is a question of du fond. And why? Because I don't see what kind of signal we send to the world if we downgrade the expression of our satisfaction to a mere take note. And I'm sorry that I have to disagree with a distinguished ambassador of Morocco. It is a downgrade. It means that the General Assembly does not fully support what the committee unanimously said out of a very clear legal and political reason. The legal reason being that the element did not fulfill R1 and R2, and unequivocally contravened the principles of, not only of the founding principles of UNESCO, but also of the Convention and the purpose of the list. It was the political signal to the world that UNESCO cannot be seen to be condoning any form of discrimination, be it racism, be it anti-Semitism, or be it Islamophobia. This General Assembly has a responsibility. And this is for me a no-go. And I'm calling upon every member here to live up to the responsibility as a member of UNESCO. And I can only say that I concur with my German colleague, I'm surprised that we're even discussing this in times of Black Lives Matter. And in times where people of different ethnic origin, color of their skin, or whatever other strange reasons people want to discriminate against other reasons, are attacked. I'm sorry, this cannot be solved with just, please find a new formulation. If we change this suggestion by the Secretariat, we give the world a signal that we are not in agreement. And I'm sorry, Austria, we've been very clear as a member of the committee when we voted for, when we agreed to that decision. In the face of 60,000 Austrian Jews that had perished in the Shoah, in the face of rampant anti-Semitism and racism in Europe, Austria has a clear principle, and this is not realpolitik. This comes from our hearts. And I'm calling on everybody. This is our raison d'être to be here. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez un point d'ordre de la Palestine? Oui, Monsieur le Président. Vous avez fait une remarque à notre collègue de Cuba qui pourtant était très concis et qui parlait très rapidement. Vous n'avez pas fait la même remarque pour notre collègue de l'Autriche qui n'était pas en train de présenter
un amendement, mais qui était encore en train de débattre, qui a réouvert le débat, encore une deuxième fois. Donc nous sommes ici à un stade d'amendement sur la décision, et non pas, vous l'avez mentionné vous-même. Donc merci de rappeler les futurs intervenants. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, just to ask you, please put back expresses full satisfactions with, because that was the Austrian amendment. Avant le Pays-Bas, je voudrais vous dire une chose. Nous sommes en train de parler de sujets très graves qu'il nous faudra éviter de politiser, de regarder les choses de façon objective. L'humanité, à partir d'un certain nombre de choses, de faits, d'actualité, nous pousse non plus à une simple réflexion, à une simple sémantique, mais à l'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une forme de savoir-être. Ceci nous engage tous, c'est une responsabilité à nous tous. Donc voyons ça du mieux que nous pouvons, à la satisfaction de l'ensemble des États membres, à défaut d'avoir l'unanimité. Je donne la parole aux Pays-Bas. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. And I would like to congratulate you to your election. The Netherlands would like to express support to the position of Austria and Germany. We see no need to amend this text, and we think it could be read as a signal of the General Assembly to downgrade this decision. And we think that it is a wrong signal in times of Black Lives Matter. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Là où on en est, j'ai l'impression qu'on atteint un point où on ne s'entend plus. Cuba. Gracias, señor presidente. Solo voy a intervenir para clarificar que la preocupación con el enunciado de este párrafo nuestro estaba dado en el futuro que puede suceder con otros elementos que no estén incluso asociados a las razones por las cuales fue retirado este elemento, el cual, reiteramos, fuimos parte del comité, comprendemos la importancia y comprendemos también el contexto en que estamos viviendo y no necesitamos de elecciones para compartirlo y conocerlo. Simplemente estoy pensando y me detengo en el enunciado en qué va a pasar cuando tengamos que retirar un elemento que haya perdido sus valores. O sea, también vamos a expresar profunda satisfacción. Estoy pensando no solamente en este caso, que es el primero, sino en el futuro de los procesos que vendrán cuando tengamos que retirar otros elementos de la lista. Quiero pedirle a la distinguida delegada de Austria que comprenda este punto. En el caso de Cuba no estamos cuestionando la decisión del comité, fuimos parte de ese comité, simplemente este tema abrió la puerta a un proceso al cual nos veremos abocados al futuro. Y creo que no es la intención de que en otros casos alejados de las razones que motivaron esta, podamos manifestar una profunda satisfacción en retirar un elemento. Simplemente cuando hayan perdido sus valores, sus condiciones, aquellos criterios que en un día hicieron que se registrara en la lista representativa. Muchas gracias. Merci. Je vous rappelle qu'il est 13 heures passées. Je donne néanmoins la parole à Costa Rica avant les Philippines. Muchas gracias, señor presidente, y felicitaciones por su elección. La delegación de Costa Rica quisiera apoyar la posición de Austria, Alemania y Holanda con respecto al mantenimiento del texto. Y consideramos que justamente porque se trata de la primera vez que un elemento es sacado de la lista y las circunstancias particulares que tenemos en diferentes partes del mundo con manifestaciones en contra de
personas y pueblos específicos que vale la pena enviar un mensaje importante porque es el primer precedente. Vendrán tal vez otras circunstancias y otros casos en el futuro, pero no serán el primer caso. Y por esto tiene sentido, me parece, subrayar especialmente el reconocimiento a la labor del comité. Muchas gracias. Merci beaucoup. Les Philippines, s'il vous plaît. Thank you very much, Mr. Chairperson, and we won't be very long, but we wanted to share some observations regarding this, what's on the screen. First, we recognize how sensitive this issue is to so many peoples around the world, and we really don't want to complicate or politicize this matter. Secondly, it is not about downgrading a decision unanimously adopted by the committee. That decision fully stands in our view. But we also need to look at the context of when the decision was discussed and made in the committee in Bogota. My country was a member also, and there were long discussions. It was not, let's say, very smooth to arrive at the decision, but thankfully, thanks to a consensus and the strong political will of all those concerned, we were able to arrive at a strong message to the international community about the need to combat all forms of discrimination, no matter where they occur. So having said this, perhaps looking also at where we stand, the lack of time, and also the different views around the room, perhaps we could propose that instead of either taking note or expressing full satisfaction, we could go with somewhere in the middle and not, again, downgrading the importance of the matter, but just to facilitate some balanced agreement, we could maybe acknowledge or recognize the decision of the committee, which stands. And at the same time, we might want to add language in the DR about the need to further develop procedures for the removal of elements, because objectively, we need to know that there are no set procedures, clear guidelines yet about the removal of elements. But because of the gravity of the situation, the committee did decide to remove an element. So this is the factual assessment that we need to be clear-eyed about, and we therefore suggest this may be a possibility if the parties concerned could consider recognizes or acknowledges, and perhaps we could add further language on the need to develop within the context of the reflection process procedures regarding the removal of elements. Thank you. Merci beaucoup. Alors, à partir de 20 ans, on n'aura plus d'interprétation. Je vous fais juste une petite remarque. Il y a avant, sûrement à la reprise, si on était obligé de passer au vote, à mon grand regret, allant dans le sens des Philippines, j'ajoute quelque chose que l'Assemblée fait sienne. La décision et le reste suit. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce que le comité a approuvé. On ne porte pas de jugement de valeur, c'est-à-dire le contenu de ce que le comité a fait devient celui de l'Assemblée générale. Vous y réfléchissez, on va déjeuner, on se retrouve à 15h. Bon appétit. La séance est levée.